जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसाणी घाटी रे बस और पिकअप मध्य धक्का अल्पके बर्तिले यात्री। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ में अवस्थित द्वारसाणी घाटी रे दिवा 10 घटिका समय एक पिकअप एवं एक घरोई बस मध्य धक्का होता। तेबे धक्का होगा फल पिकअप्र सामान्य क्षतिग्रस्त होता बेले बस्र कौन क्षति हो ना जानवा मिली। यह दुर्घटना यात्री मैंने अल्पके बर्ती जाइछन्ति। समस्त यात्री सुरक्षित थिबा जणा जायछि। खबर पाई घटनास्थल बांगरीपसी पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत करुछि। परवर्ती खबर मणदा ग्राम में शहीद भगत सिंह यूथ क्लब पक्षर वार्षिक क्रीड़ा और सांस्कृतिक उत्सव अनुष्ठित जोग देले केन्द्रमंत्री। विषय ब्लॉक मणदा पंचायत मणदा ग्राम में रविवार अपराह्न 4टा समय शहीद भगत सिंह यूथ क्लब पक्षर वार्षिक क्रीड़ा और सांस्कृतिक उत्सव प्रतियोगिता हो जाइछि। शहीद भगत सिंह यूथ क्लब अनुकूल नृत्य गीत क्रीड़ा एकांकिका दंड नृत्य आदि अनुष्ठित होइछि। एथिरे बालक बालिका मानक तथा वयस्क मानक पई विभिन्न खेल अनुष्ठित होइथिबा सहित बालक मानकर दौड़ प्रतियोगिता महिला मानकर बास्केटबॉल एवं छुआ मानकर बेंगडिया बेस आकर्षणीय होइथिला। सभापति अमरेश महांती सभापतित्व में अनुष्ठित वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव सांसद तथा केन्द्रमंत्री विशेषर टुडू निजर वक्तव्य रखिले। कृति प्रतियोगी मानकु पुरस्कार वितरण करी सम्मानित करथिले। परवर्ती खबर बड़खिलाटी ग्राम में धर्मांतरण बेले अटकाइले ग्रामवासी। चलीथिबा धर्म परिवर्तन खबर पाई पहुँची गले स्थानीय लोक माने। आउ तापरे सामना को आसिला पूरा घटना किपरि निरीह आदिवासी लोक मानकु धर्म परिवर्तन करा जाउची ताहा सामना को आसिला। एही बड़ी घटना घटची कप्तिपदा थाना अंतर्गत बलखिलाड़ी अंचलर बड़खिलाड़ी ग्राम में रविवार अपराह्न प्राय 2 घटिका समय एक घरे किसी युवक आसी स्थानीय आदिवासी मानकु एकत्रित करी सेमानकु ख्रीष्टान धर्म ग्रहण कराउथिले। तेबे टंकार प्रलोभन देखाई सेमानकु धर्म परिवर्तन करा जाउथबा बेले स्थानीय किसी युवक सेठारे पहुंची याकु विरोध करथिले। जहाकु नै सेठारे ठेला पेला धस्ताधस्ती पर्यंत कथा जाइथिला। तेबे दुई पक्षों मध्य लड़ाई झगड़ा बढ़िबारु पुलिस घटनास्थल पहुंचीबारु परिस्थिति आयत्त को आसला। अन्यपटे बारिपदारु धर्म परिवर्तन करने को आसथिबा दुई युवकों पुलिस थाना को नहीं बेले 2 जण युवकों स्थानीय लोके घेरी जय श्रीराम एवं जय जगन्नाथ कहवाकू बाध्य करुवा दृश्य देखा मिलता। परवर्ती खबर बाबेजोड़ा ग्राम में नूतन क्लब गृह उद्घाटन कले विषय वीडियो। विषय ब्लॉक अंतर्गत बाबेजोड़ा ग्राम में गत 8 तारिख पाखर वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव पांता नाच प्रतियोगिता आरंभ हो उद्यापित हो जाइछि। उक्त वार्षिक सांस्कृतिक दिवस उद्यापन दिन बाबेजोड़ा ग्राम में नूतन BERM नाम नामित क्लब अपराह्न 2टा समय उद्घाटन होइछि। उक्त उद्घाटन उत्सव में विषय वीडियो कार्मी ओराम फिता काटी उद्घाटन करथिबा बेले विषय ब्लॉकर जंती पार्वती टुडू सहित क्लबर समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी माने उपस्थित थिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर शिमिलीपाल बकुआ एवं कुकुरभुका गाँव में व्यापक परिमाण में अफिम चाष को नष्ट कला वन विभाग एवं पुलिस टीम। शिमिलीपाल अभयारण्यर कौरेरिया बकुआ और कुकुरभुका गाँव में व्यापक परिमाण में अफिम चाष होउथबार खबर पाई दिवा 2 घटिका समय वन विभाग अहकारी टीम पुलिस टीम मिलित भाव में चढ़ाऊ करथिले। शेष में जशपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची 5,25,000 रु अधिक अफिम गछ को नष्ट करछि। गछगुड़ी को पड़ जाइथिबार सूचना मिली। यही अफिम गछगुड़ी आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 10 कोटी टंका हेबो बोली पुलिस पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर टंगाबिला स्थित एक गाड़ी पार्ट्स दुकान में निआं लगी लक्षाधिक टंकार जिनपतर नष्ट। जशपुर थाना अधीन टंगाबिला ठारे एक गाड़ी पार्ट्स दुकान में दिवा 12 घटिका समय निआं लगी लक्षाधिक टंकार पार्ट्स जली जाइथिबार सूचना मिली। घटनास्थल अग्निशम बाहिनी पहुंची निआं को आयत्त करथिले। तेबे निआं लागिबार प्रकृत कारण बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारि नाही। परवर्ती खबर रायरंगपुर बजार ठारू अपहरण होइथिबा नाबालिका को उद्धार पाई परिवार पक्षर दाबी। विगत जनवरी 31 तारिख ठारू जने युवक
ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 5ରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ଥାନା ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ନାବାଳିକାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଦିଡ଼ିହାଠାରେ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କରଞ୍ଜିଆ ବନାଗ୍ନି କାଦିଡ଼ିହା ସେକ୍ସନର ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବନାଗ୍ନି ନିବାରଣ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାଦିଡ଼ିହା ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନପାଳ ନୃସିଂହଚରଣ ଗାଗୋଇ ଓ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମହାନ୍ତ ସହଯୋଗରେ କାଦିଡ଼ିହା ବନପାଳ ଓ ସୁନାପଶି ହାତୀଶାଲବେଡ଼ା ଚତୁରୀସାହି ଟିକାସିଲ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବନାଗ୍ନି ନିବାରଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବାବଦକୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦ ଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବାରିପଦାଠାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କବରଖାନାଠାରୁ ଭଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରବିବାର 10ଟା ସମୟରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସରାଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜନବସତି ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଭଳଘାଟି ଗ୍ରାମରେ କିଶୁନ ବାସ୍କେଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁଅ ବେଣୁଧର ବାସ୍କେ ବୟସ 16 ବର୍ଷଙ୍କର ରବିବାର ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସରେନ ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ 13/24ରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନାବାଳକ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦି ଗେଟ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକାଦଶ ଖିଚିଂ ମହୋତ୍ସବ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କେନ୍ଦୁଝର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିକୁ ସାହୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ରଣଜିତ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ସାହେବ ସିଦ୍ଧୁ, ଖିଚିଂ ସରପଞ୍ଚ ଅଙ୍କିତା ବେହେରା, ଭାଜପା ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କାରୁକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଏବଂ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁମନ୍ତ ଗିରି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁକ୍ରୁଳି ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖିଚିଂ ମହୋତ୍ସବକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଖିଚିଂ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମ୍ଭିରା ନଦୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନିୟମିତ ବାଲି ଚୋରି ଚାଲିଛି। ବାଲି ଏବେ ତହସିଲରୁ ଖଣି ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚୋରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ନିକଟ ରାଜାବନ୍ଧଠାରେ ପୁଲିସ OD 01C 7426 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରି ମୋରଡ଼ା ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ଚାଳକ ଗଣ୍ଡୁରୁହାଳି ଗ୍ରାମର ରେଙ୍ଗା ବେଶ୍ରାଙ୍କୁ ପୁଅ ଭବନ ବେଶ୍ରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।